Ay guys, ang video ito, i-share ko sa inyo kung paano i-customize yung inyong robot. Okay? So, kung meron na kayong MQL5, ang gawin nyo, double click nyo lang po yan. Okay, and then Control A, copy nyo lahat, and then Control C, copy. Or right click and then copy. Tapos, i-close nyo na, and then go to File, and then select New File, and then click Next. Tapos, yung pangalan ng inyong robot. Halimbawa, Bot Power. Okay, so ayan, baguhin nyo lang din yan. Kung ano yung gusto nyo ilagay dyan. Tapos click next and then next lang. Tapos finish. Alright, and then Control A, select all and tapos i-delete nyo siya. Tapos ipipaste nyo rito yung kinopya natin kanina. Control B. Okay, or right click and then paste. Ayan guys. Tapos ang gagawin nyo, i-compile nyo siya. Click compile. And then kung makita nyo wala siyang error. And then right click lang kayo dito tapos open containing folder. Alright, so ayan na, dadali na kayo dun sa kinrate nyong customized robot. Ayan guys. Next video, i-share ko naman sa inyo kung paano i-edit yung kanyang source code. Okay, so yun lang guys. Thank you.